पहले भी अल्लाह ताला ने किताबें पहले अंबिया पे उतारी, वो आसमानी किताबें तो हैं, अल्लाह का कलाम नहीं है, लेकिन कुरान पाक आसमानी किताब भी है और अल्लाह का कलाम भी है। और फिर जिस चीज़ को भी इस कलाम से निस्बत हो जाए अल्लाह उसका मुकाम बुलंद कर देते हैं। इस कुरान पाक को अल्लाह ताला ने जिस नबी पे नाजिल फरमाया सारे नबियों का सरदार बना। जिस उम्मत पे अल्लाह ने कुरान उतारा, जिस उम्मत के लिए अल्लाह ताला ने उस उम्मत को सारी उम्मतों की सरदार बना दिया। ये उम्मत आई सबसे आखिर में है, जन्नत में सबसे पहले जाएगी। अल्लाह ताला ने इतनी फजीलत दी इस कुरान पाक की बरकत से कि जिस महीने में ये कुरान नाजिल हुआ अल्लाह ने उसको सारे महीनों का सरदार बना दिया और वो रमज़ानुल मुबारक है। फिर जिस रात में ये कुरान नाजिल हुआ अल्लाह ने उस रात को लैलतुल कद्र बना दिया कि उस एक रात की इबादत 1000 महीने की इबादत से अफजल है। अल्लाह ने इतनी फजीलत बख्शी। जिन शहरों में ये कुरान नाजिल हुआ यानी मक्का और मदीना, अल्लाह ताला ने उनको बलदुल अमीन, अमन वाले शहर बना दिया और सारी दुनिया के शहरों से अफजल और फजीलत वाले शहर बना दिया। फिर जिन्होंने भी इस कुरान पे अमल किया यानी सहाबा इकराम, अल्लाह ने दुनिया में ही जन्नत की बशारतें अता की। और आज भी जो भी कोई इस कुरान को पढ़ता है, सीखता है, हिफ्ज करता है, वो आलिम, कारी, हाफिज बन जाता है, मुबल्लिग, दाई बन जाता है और लोगों में उसकी अजमत अलग ही हो जाती है। ये रमज़ानुल मुबारक में कुरान की महफिलें आप देखें, जगह जगह, घर घर, हर मस्जिद आबाद है इससे कि पीछे घंटों क़याम कर रहे हैं और सामने वो बंदा खड़ा होता है जिसको कुरान याद होता है। तो कुरान पाक जो है ये अज़मत वाली किताब है और इसकी बरकत से अल्लाह ताला कौमों को भी अरूज अता करते हैं और ज़वाल अता करते हैं। जिस कौम ने भी जब भी इस पे अमल किया अल्लाह ने उसको अरूज अता फरमा दिया, उसको कामयाबियों से हमकिनार फरमा दिया। और जिस कौम ने भी इस कुरान को छोड़ा फिर क़यामत के दिन नबी कहेंगे या रब्बी इन्ना कौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल कुरान मंजूरा, अल्लाह ये है मेरी वो उम्मत जिन्होंने मेरे कुरान को छोड़ दिया था। जब कुरान ने कहा था मस्जिदों को आओ, इन्होंने मस्जिदों की राहें बदल दी थी। कुरान ने कहा था बेहयाई को छोड़ो, ये उसके रसिया हो गए थे। कुरान ने कहा था कि तुम ईमान पे ज़िंदगी गुजारो, तो ये रस्म व रवाज पे चल पड़े थे। कुरान ने जिस तरफ बुलाया ये उससे बगावत करके ज़िंदगी गुजारते रहे। पैगम्बर उन लोगों के खिलाफ गवाही देंगे और कहेंगे कि ये है मेरी वो उम्मत जिन्होंने कुरान को छोड़ दिया था। तो अल्लाह न करे कि कुरान खुद भी क़यामत के दिन या तो बंदे के हक में गवाही देगा या उसके खिलाफ गवाही देगा। दुआ है अल्लाह करे ये कुरान हमारे हक में गवाही देने वाला हो, क़यामत के दिन इसकी गवाही हमें जन्नत में ले जाने का सबब बन जाए, इसकी गवाही हमें अल्लाह ताला की रहमत के मुतवज्जे करने का सबब बन जाए। है कि यही कुरान जिस इंसान ने दिन रात की घड़ियों में इसको पढ़ा होगा, अल्लाह के सामने, अल्लाह के हुजूर नमाजों में पढ़ा होगा या वैसे किरात की होगी, क़यामत के दिन ये कुरान उसके हक में सिफारिशी बन के आ जाएगा। यही कुरान जिसने पढ़ा होगा क्या कब्र में उसके लिए साथी बनकर बैठ जाएगा और कहेगा कि दुनिया में तुमने मुझसे दोस्ती लगाई थी, तो आज देखो मैं तुम्हारी दोस्ती का सिला क्या देता हूँ। एक इंसानी सूरत में उसकी तन्हाई और वहशत को दूर करने के लिए कब्र पे उसका साथी बन जाएगा। वो कुरान होगा और यही कुरान होगा जिसके बारे में आता है, हदीस पाक का मफ़हूम है कि क़यामत के दिन कुरान के हाफिज को हुक्म होगा कि वो पढ़ता जा, जन्नत के दर्जे चढ़। जहाँ से कुरान पाक शुरू करेगा जन्नत का एक दर्जा, उसमें इतना फासला है जितना ज़मीन और आसमान में, और 100 दर्जे हैं जन्नत के। और जो हाफिज कुरान होंगे अल्लाह ताला उनको ये सादत बख्शेंगे कि वो कुरान पाक पढ़ते चले जाएंगे और जन्नत के दर्जा तय करते चले जाएंगे, यहाँ तक कि जब सूरत नास की सीन होगी वहीं पे उनका मुकाम होगा। यानी कुरान के कारियों को, कुरान के हाफिजों को उनके जन्नत का मुकाम भी कुरान बताएगा कि ये तुम्हारा मुकाम है। और यहाँ पे एक और फजीलत भी है कि कुरान के हाफिज के लिए आता है क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसके वालिदैन को ऐसा ताज पहनाएंगे जिसकी रोशनी, एक उसके ऊपर जो हीरा याकूत लगा होगा उसकी रोशनी भी सूरज को मांद कर देगी। इतनी ज़्यादा फजीलत है।
ہم نے اپنی اولادوں کو اتنے پیسے لگا کے اتنی ڈگریاں دلوائیں، دنیا میں بھی پتہ نہیں صلہ دیکھنا نصیب ہے یا نہیں۔ ان کی کامیابیوں کے لیے بڑی محنتیں کی، ماں باپ کا فرض ہے ان کی تعلیم و تربیت پہ خرچ کرنا، ان کا خیال کرنا، لیکن ان کو آخرت کی تعلیم سے بھی بہرہ کرنا ماں باپ کا ہی فرض ہے۔ اور کسی بھی ڈگری پہ اتنی بڑی فضیلت نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے حفظ کی ڈگری پہ عطا کر دی ہے کہ قرآن کے حافظ کے والدین کو جنت میں قیامت کے دن تاج پہنایا جائے گا۔ یعنی اس کے پھر مزید حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ قرآن کے حافظ کو حکم ہوگا وہ اپنے عزیز رشتہ داروں میں سے ان 10 لوگوں کے حق میں سفارش کر سکتا ہے جن پہ جہنم واجب ہو گئی، وہ سفارش کرے گا، اللہ ان کو جنت عطا فرما دیں گے، ان کے حق میں اس کی سفارش قبول کی جائے گی۔ اتنے فضائل کس وجہ سے؟ قرآن کی نسبت کی وجہ سے۔ اللہ کرے اللہ ہماری اولادوں کو، ہماری نسلوں کو قرآن کے حافظ بنائے، اللہ کرے اللہ ہمیں بھی، ہماری نسلوں کو بھی، ہمارے آنے والے اولادوں کو بھی اللہ تعالیٰ قرآن کے حافظ، عالم اور قاری بنائے۔ ہم بہت کچھ بنا کے دنیا سے چلے جاتے ہیں، بعد میں پتہ نہیں کوئی دعا بھی مانگتا ہے، پتہ نہیں کوئی ہمارے لیے دنیا سے جانے والوں کو کوئی یاد بھی کر لیا تو ٹھیک ہے، چلے گئے بس بخشش کی دعا، لیکن قرآن کا حافظ جو ہے وہ قرآن پڑھ رہا ہوگا اور جنت میں اللہ اس کے والدین کے درجے بلند کریں گے۔ اتنی زیادہ اللہ نے فضیلتیں رکھی کہ والدین دنیا سے چلے بھی جائیں پھر بھی پڑھنے والے جو قرآن پڑھتے ہیں، اولاد ناظرہ بھی پڑھے اس کی بھی فضیلت ہے، یہ نہیں ہے کہ اس کے لیے نہیں ہے، ناظرہ قرآن پڑھے اس سے بھی والدین کے درجات بلند ہوتے ہیں، جن کے والدین حیات ہیں ان کے لیے بھی سعادتیں ہیں، اور جن کے دنیا سے جا چکے وہ اپنے والدین کے لیے قرآن پاک پڑھتے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے والدین کے درجات بلند کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اولادوں کو قرآن کی تعلیم دلوانے والا بنائے اور ہمیں اس کے لیے بھی وقت نکالنے والا بنائے۔ دنیاوی تعلیم پہ ہم بہت توجہ دیتے ہیں، بچے صبح اسکول جاتے ہیں، صبح اٹھا کے تیار کرتے ہیں، ان کو یونیفارم ہر چیز تیار ہونی چاہیے، کبھی ان کے لنچ بنا رہے ہیں، پھر وہاں جا کے واپس آتے ہیں، ان کے ٹیوشن بھیج دیتے ہیں، ان کے اکیڈمیز میں بھیج دیتے ہیں، پھر ان کے گھر میں بیٹھا دیتے ہیں کہ اب تم نے پھرنا نہیں ہے ادھر ادھر، دھیان سے پڑھو، اب پیپر ہے، اب یہ ہے، اب اس کلاس میں اب تمہاری یہ ڈگری ملنے والی ہے۔ بچوں کو زندگی کا مقصد صرف دنیا کمانا بنا دیا ہم نے بچوں کے لیے، یہ بلا دیا ان کو کہ آپ نے اپنی آخرت کی بھی اس طرح فکر کرنی ہے۔ اللہ کرے ہمیں یہ فکر بچوں کی آخرت کی بھی ہو جائے اور ہم ان کی نمازوں کی بھی ایسی فکر کرنے والے ہوں، ہم ان کے قرآن کی تلاوتوں کی بھی ایسی فکر کرنے والے ہوں، ہم ان کے لیے ان کے اصلی مستقبل کی بھی فکر کرنے والے ہوں، صرف دنیا کی حد تک ان کو کامیاب نہ بنائیں۔ اللہ کرے ان کی آخرت کی کامیابی، ہمیشہ کی جو کامیابی ہے اس کے لیے بھی فکر مند ہوں۔ 9 بجے آپ جتنا نماز پڑھتے ہیں